Hi guys, welcome to my vlog. Dito tayo sa guys, itong mga isda guys oh. Ang lalaki nila guys oh. Yan guys, dami po guys oh. Yan guys. Yan. Yan yung ano guys. Dito yung fish pan guys. Nakatata adventure. Yan guys oh. May mga puno dun guys na ano. Parang siyang ano, pugad ng ibon. So guys oh. Yan guys siya guys. Yung mga fishes. Ano to guys, tilapia na may kulay. Alam niyo yung tilapia na may kulay guys. Ewan ko anong tawag ng ano niyan guys. Dito tayo guys. Ito naman swimming pool na walang tubig, walang kalaman-laman pa guys. So wala pang isda dyan guys. Tutur ko kayo guys. Tara let's. And guys oh, laki guys. Si mama guys oh. What is that? Parang laki guys oh. I'm gonna touch that one. And guys. Look. Dito guys. And guys, kasili guys. Guys, ang laki-laki pala yung mga isda dito guys. Sobrang ganda guys oh. Ay ano yun, karpa. Guys oh, malaking isda guys. Kaya natutulog lang sila isda. Sobrang laki naman ito. Guys, sobrang laki yung mga isda dito guys. Dito lang to sa ano, sa Glorieta. Dito sa landmark malapit Greenbelt guys. So dito sa kabila guys. Punta tayo dito sa kabila. Yan guys. Gaganda guys oh. Gusto makita yun guys. Yan oh guys oh. May itim na isda guys oh. Sobrang laki guys. Yan. Yan guys, para makita nyo yung isda guys. Yan oh. Lumalangoy guys oh.